daar gaan ons. Here we are. Am I too far away? Nee, is Should I fine. move in? As ek- Ons is almal makskape. Right. Ek het net amper my bril verloor, maar dis fyn. Cheers, everybody. Nice to have you with us. Ja, gesondheid op hierdie pragtige Woensdagoggend. Of course, Namibia and the rest of the world. Welcome to InfoStream Namibia. We streamcast on a daily basis, Monday to Friday, from 10 to 11, here in a sunny, little rainy, little windy Namibia this morning. Ja, daar is so effens wolkies, maar ek dink hulle sal weer regroup soos wat hulle sê. Okay. Maar die bietjie water wat geval het gister en gisteraand, plek seker bietjie meer in Windhoek as ander plekke, was fantasties. Was 'n welkome, net soort van 'n gesig om te ruik, om te sien, om te hoor. Dit was absoluut beautiful geweest. So ek hoop dat ander dele van ons land het ook reën gekry. Daar word nie baie berig in die koerante van reën nie, behalwe in die verre noord, waar skole, onder andere van die skole het 800 leerlinge huis toe gestuur. Ouers het met 'n bootjie oor die rivier geroei om 'n vergadering by te woon waar hierdie besluite gemaak was, maar ons gaan daaroor gesels in die koerante, in die hoofberigte. En dan elders in die wêreld stoei Suid-Afrika voort met die beerdkrag. En ons het ook video's gesien op sosiale media, onder andere 'n hoenderboer wat letterlik duisende hoenders verloor het omdat hulle versmoor het en te warm gekry het, want die generators was nie aan nie en het ook nie aangegaan nie. So jy kan dink 'n hele boerdery. So this is due to load shedding. Absoluut, is afgeskakel en dit het so lank afgebly dat al die hoenders gevrek het. Dit is baie hartseer om daai video te kyk. Dit is nie vir sensitiewe mense nie. Regtig waar jy 'n trekker met 'n sleepwa word vragte dooie hoenders uit daai wat noem jy daai kos Chicken pens. wat wil dit in broeikamers, broeilokale, broeisale word dit weggery. Maar dis maar net so vinnig die hooftrekker. Op hierdie Woensdag is julle almal welkom en ons hoop julle gesels saam en geniet 'n koffie. Ansa is op. My sussie. Jou sussie is op. Ansa, baie welkom. Hallo Ansa. Vir 'n slaggie is sy kuier sy saam, sy kyk altyd na die tyd. Ja. En dan sê sy met julle sê nooit my boodskappe nie, maar ons doen Kaufeee is by getuie. Ja. Dankie dat jy jou broer vir my leen elke oggend, maandag tot Vrydag, want ek geniet om die wêreldse dinge met hom uit te sorteer en uit te praat en hopelik maak die twee van ons 'n verskil om mense te motiveer. Wel, en te promote. Terwyl sy kyk, kan ek vir jou 'n boodskap gee wat sy vir my gegee het. Ja. En ek deel dit graag op InfoStream. Toe ons mekaar gesien het in Desember, toe sê sy vir my, maar daai Kaufeee is 'n baie aantreklike man. Hi Ansa. Ja, dis wat Baie sy sê. dankie. Dit is 'n baie nice kompliment. En sy het ook na jou musiek gaan luister. Wow, okay, great. Pertinent gevra waar en sy daarna gaan luister. As dankie vir die goeie wense. Ek moet net gou vir julle vra koffie. Daar word beweer dat as 'n mens te veel, baie dankie vir die water, maar kan ek nog ook vra vir nog 'n koppie koffie? Ek ook nog. Miskien julle ons het 'n wonderlike diens hier. Persoonlike Nico's Pub and Grill. En hy's een van die min waiters wat vriendelik is. Hy moet eintlik sy kop daar 'n bietjie by jou kom. Kom staan gou hier, kom bietjie hier om dat die mense ons wil net vir die mense wys hoe mooi is. Jy sit jou skinkbordjie daar neer. Dis nou van saamkom. Kom hier agter en kom steek jou koppie in. En dan sê jy vir mense, Daar's hy. kom sit hier so. Daar's hy. Wat is jou naam? My naam is Martin. Martin. En wat julle nie weet nie, dat Martin het meer as een talent. Martin. Yes. Jy het ander skills ook. Ja, Vertel 'n bietjie gou vir ons mense wat kyk, watse skills het jy eintlik? om eerlijk te wees, ek is 'n opbouende persoon Ja. en ek hou van sukses. Ja. En my eerste werk wat ek in my lewe gehad het, was ek is as 'n security ook al begin. Ja. Daarvan uit het ek vir myself gesê ek sal beter kan doen. Toe het ek CV gaan gelos by die restaurant. Toe word ek gebeld vir 'n interview, sal die paar werk kan doen. Toe heb ik voor die mensen gezegd, ja, ik zal dit kan doen. Oké. Ja, maar ik heb ook niet geweten hoe om O, jy sal het geleer. Ja, maar ik heb net gegloeid ik zal dit kan doen. Ja, natuurlijk, ja. Toen heb ik 2 weken training gekregen. Toen heb die paar man waar me getraind en die werd gelost. Ja, Toen heb ik in charge geraakt, beginnen Aita. stokken, stijl, Aitsa. stokjaal en mijn paar gecontroleerd. Toen heb ik vandaag application gedaan, USAP 2015.
To the Usap mine. Ja, Okay, ja. okay. Toen is ons aangesteld als general workers, maar ik was bij groep 5. Ja. Ja, Toen dis heb reg. ik voor 6 maanden general worker gewerkt. Die 7e maand toen wordt ons in de workshop voor 2 weken gaan getraind. Toen wordt ons extra laat gaan geswitcht vertical up. Okay. Toe jy jy het nog nooit in jou lewe geswys nie, maar toe gaan swys jy. Ons was eerst 2 weken training. Ja. Maar die hele 6 maanden, wat ik als general worker is, ik word gestuurd, ik werk met diezelfde man elke dag. Ja. Oké. Ik is die general worker. Ja. Als hij zijn helmet opzet en zo is daar, vat ik mijn klinkglas. Kyk, ja. Oké. Ik heb het zo geleerd. Hij heeft ook voor mij geholpen. Hij zei, me nu wat verloren. Ja. Ik heb ook zo begin. Ja. Toen is ik één dag bij die site komen gevangen van die supervisor. Toen wil ik voor mijn stoets. Ik train voor mij. Ik wil graag zo Swiss. Ja. Toen ben ik workshop toe gegaan. Hij is voor mij amper gevraagd, dus ik zie je wil iets proberen. Ja. Toen heeft hij voor mij 2 weken in die workshop training gegeven. Oh, Oké. lekker. Na Ja. die 2 weken toen hebben we ons extra gaan geswitcht, vertical up. Right. Toen wordt de extra doorgevat. Toen, om eerlijk te wezen, toen die 2 mensen geslaagd, toen ik gedreven. Toen is ik weer oorlog geswitcht. Toen ik geslaagd, toen raak ik als semi-skill welder. That's Ja, dat sê. Well, Dis there mooi. we have it. Maar baie geluk. So jy het So eintlik Martin, jy wag nou net weer tot die myne oopmaak, dan gaan jy weer terug. Ja. Okay. Ja, hy het gister gevra of langer Heinrich alweer of daai myn weer aan die gang is. En die van julle wat daar in daai wêreld is swak op walvis, as julle dalk weet, laat weet vir ons dat ons vir die man kan laat weet hy wil baie graag weer teruggaan om sy swyswerk te doen. Ja, is die droom van mijn droom is, ik wil één dag ook mijn eigen company op gaan maken. Ja? Okay. Maar weet jy wat, kan ek vir een ding sê, baie dankie vir die koffie wat jy vir ons bring. En altyd die glimlag in die En dat oggend jy en die altyd goeie vriendelik is. diens Martin. Baie Ek sê dankie. mos jy's een van al hierdie waiters hier, is jy die vriendelikste. Ja, dankie. En jy's vroeg in die oggend aan die gang. So baie dankie. The earliest bird catches the The Yes. early bird catches the worm, is heeltemal. Baie dankie. Goed, Dankie, jy Martin. kan vir ons nog 'n koffie gaan reël. Baie dankie hoor. Daar is dit. Goed, lekker om so vroeg te gesels met talentvolle mense. Ons het ook 2 spesiale gaste vandag hier. En dit is Chef Terry en Chef Gheanen. Yes. En hulle gaan 'n bietjie gesels oor die Young Chefs Olympiad in Indië. Hulle is weer op pad soontoe. Chef Terry, soos ouer gewoonte, is weer die master blaster en chef instrukteur en hy op daai trip is hy pa, ma, alles. Hy's hulp, hy's raadgewer. Hy's die inspirerende mag agter die jong studente en ons gaan nou gaan ons met hulle gesels. Wat ons gaan doen is ek sal so 'n bietjie die rekenaar omskuif, die kamera bietjie verander en dan gaan Terry en Gheanen hier inskuif en dan gaan hulle met anders gesels. Maar en dan daarna ons praat altyd van Motoring Wednesday. Ons het nie heeltemal vergeet van ons motormense nie. Dan het ek 'n baie spesiale bydrae. Wat ek vir julle gaan speel oor die engine van die toekoms. Nou almal praat van Tesla en almal praat van batterye en Electric motors en so meer. Ek het my nou reg doodgelag vir 'n insetsel op WhatsApp van 2 vrouens wat by 'n vulstasie stop met 'n Tesla. Okay. En toe soek hulle oralster en die een vrou staan met die petrol nozzle in haar hand. En hulle het voor oopgemaak en hulle kry niks, daar's ook nie 'n engine nie. Hulle het reg rondom die kar geloop, maar so loop sy met hierdie petrol nozzle en oral waar daar 'n gat is, sê sy vir haar pel, maar kom ons gooi die petrol hier in. Kom ons gooi die petrol daarin. En 'n ou wat toe gesit en kyk het aan 'n ander kant besef toe hier kom nou groot gemors. Okay. Want hulle wil nou petrol daar voor waar die bonnet is daar nou 'n luggage compartment. Hulle wil sommer die petrol daar ingooi en toemaak. Toe gaan die ou na hulle sê, Nee, luister, man. verskoon my want hierdie lyk na 'n dilemma, kan ek julle help? Toe sê sy, ja wel, ek het die kar persent gekry vir my boyfriend. Iewers moet ek petrol ingooi want op die metertjie binnekant staan hy op E. En ons moet nou petrol ingooi. Hy sê, mevrou of juffrou, hierdie is 'n battery aangedrewe voertuig. Hier is 'n plek wat jy en hy maak 'n klapie oop en daar sit so 'n koneksiepunt. En sy vat die nozzle, sy druk dit daai koneksiepunt, sy sê baie dankie, nou weet ek waarom jy petrol. Hy sê asseblief net nie dit nie. So ek gaan vir julle 'n interessante bydrae speel van 'n engine, 'n design van die engine van die toekoms wat baie interessant is. So ons gaan dit speel. Ons hoop dat Facebook dit sal aanvaar. Dit was op TikTok gewees. Ek het met ons
span agter die skerms gevra of Facebook ons nie gaan uitgooi nie, maar dit is so wyd versprei op sosiale media dat ek twyfel dat as ons dit share op Facebook dit 'n verskil gaan maak. Goed, Kaufee, wie sê vir ons môre? Right, ons het 'n hele paar van die infostreamers al op vanoggend. Ons sê goeiemôre aan Waldo Krenbul van Hartenbos. Wat? Ja, van Hartenbos. Harties was altyd ons geliefde kuierplek, veral as skolier het ons gaan ATKV kampe, as ek reg kan onthou, ATKV en ander kampe in Hartenbos, en dit was 'n plek waar ons gevry het. Aha. O nee, jy het jou gul uitgekyk voordat jy gegaan het. Harties sal ek nooit vergeet nie. Harties van Hartenbos. Vra vir Karen, sy sal ook vir julle vertel. Okay. Dan Pierre Souden van Walvisbaai, hy sê dis nogal 'n lekker bedompige oggend daar by hom. Piet Spies sê hallo, goeiemôre, beerdkrag hierso. Hy sê gaan julle 'n bietjie mis totdat ek Andrei de Ruyter se vrou Jenna Ruyter in die hande kan kry. Jenna Ruyter, sy is nou aangestel in sy plek. Ja. Ja. Sally Kotze is ook op. Sy sê Martin is 'n positiewe man. Ja, Thea Skutte is ook op. Môre Thea. Natuurlik Ansa, jou sus, en Ansie Burger ook van die kus af. Sy sê dit is 'n heerlike dag daarso. So ja, ons infostreamers is op. Ons het 'n baie goeie program vir julle vandag. Vrouens C4 vandag. Ja, ons het 'n klomp vrouens. Thea, laat weet vir ons hoe gaan dit met die Big H, met Hansie se gordelroos. Dit is interessant nadat daai program uitgesaai is. Hoeveel boodskappe het na die tyd ingekom van boererate oor shingles, oor gordelroos. En baie dankie vir die van julle wat verduidelik het, Joep, onder andere jy ook, wat verduidelik het, Pierre Souden ook, die verskillende virusse wat jy kry. Ja. Mense het altyd gedink aan syfilis, maar daar's verskillende van daardie uitslae wat jy kan kry. But all we know, it's very painful, so Hansie, ja. we wish you luck there. Ja, nee, goed. So, dis maar net daai stukkie inligting wat ek wil gee. Kom ons speel gou-gou 'n advertensietjie hierso, en dan as ons daar terugkom, maar kyk ons na ons hooftrekke vir vandag. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. Nou goed, daar is ons weer terug. Ja. Baie dankie, Fakkie. To Yamaha. Yamaha en die ander ouens. Ek het baie interessante gesprekke ook gehad met Vincent en so meer. Dit lyk tog vir my of die motorindustrie so bietjie, of hulle voel dat hierdie jaar beter gaan wees. Ons sal van die ander groot kanonne sal ons inkry volgende week. Dit lyk vir my of Januarie gekenmerk word aan begrotings en beplanning en nog begrotings en beplanning. By InfoStream is dit omtrent dieselfde. So julle kan gerus van waar julle ook al kyk en hier by ons is nie, kan julle saamgesels. Ons kuier hier by Nico's. So baie dankie daarvoor. Kom ons kyk wat sê die koerante vandag. Yes, let's have a look at the newspapers today. We start with the German daily, the Allgemeine Zeitung today, Wednesday, the 18th of January, and they are saying in German,
Rhino Mama Project, 6 Breitmaul-Nashörner erfolgreich umgesiedelt. So effectively what it says, the Rhino Mama Project has successfully relocated 6 white rhinos in a project. So well done to the Rhino Mama Project. I know that you guys have been doing some very outstanding work over the past couple of years, so well done. Dan natuurlijk het ons die hele storie nog met die fishrot mense. Onthou jy nog die fishrot mense? And for those who happen to know Tamsin Fiti Hatukulipi, he seems to be one of the, shall we call them, front runners in this particular corruption scandal. They are now appealing his bail application because his bail application has been denied, and his lawyers are saying that this is a great, what you call it, onrecht. Yeah. Soos mense dit sal sê. So yeah, but the fish rights scandal is ongoing. It's actually nice to see that a corruption case such as this is hopefully being addressed in the right way, so that we can try and rid out corruption here in Namibia. And furthermore, nothing really. These are just the front lines or the front page of the German Daily. But see, Kom ons kyk, die Republikein Republikein. vinnig. Dat is nie baie nuus nie. Maar kom ons kyk gou vinnig na wat hier staan. Ons het gister gesels oor die kinders wat kniediep in die water. Daai foto van die kinders wat so kniediep in die water staan, en die artikel het gegaan oor die kinders wat deur hierdie water moes loop, waar dit opgegaar het. En natuurlik dis al die water van die reën uit Angola se wêreld uit. En op hierdie stadium lyk dit vir my dat daar werklik 'n probleem is, want Oangwena het 800 kinders huis toe gestuur. En gesê tot en met verdere kennisgewing gaan die skool vir ten minste 2 weke gesluit word na die vloedwaters daardie gebied bereik het. Hulle gaan ook na 2 weke gaan die situasie monitor. As dit nodig is, gaan die kinders dan verder by die huis moet bly, omdat die watervlakke op hierdie stadium net te hoog is en te gevaarlik is. Nou moet julle onthou dat met die water is natuurlik met die stroom van water is daar allerhande soort van afvalmateriaal wat ook in die stroom meegevoer word. Sure. Dis nie net takke en bome nie, dis ook afvalmateriaal en so meer. En dan baie belangrik wat baie mense nie weet nie, is die feit dat daar baie mensgemaakte damme in daardie vloedgebied is. So dit het gebeur in die verlede dat kinders daar stap en onbewustelik stap hulle in een van die damme in wat baie dieper is as die voetpaadjies wat hulle gewoonlik ken, en dan verdrink omdat hulle nie kan swem nie. En die ander groot gevaar is natuurlik die hoeveelheid slange wat in die water vloed uit Angola uit in Namibia beland. Dit is ook 'n probleem. Ons het 'n paar jaar gelede het ons met 'n persoon gesels van daardie streek en gesê, ja, dis alles goed en wel, maar as die water nou soort van sak of die watervlakke sak, dan baie keer in daardie plaaslike gemeenskap maak hulle nog steeds van daai slange dood, wat dan eintlik soort van 'n ander land af hiernatoe kom. Yes. So dit bly 'n gevaar. Daar is 'n foto op die koerant vandag van ouers wat 'n opblaasbootjie gebruik het om na 'n vergadering toe te gaan om hierdie baie belangrike vergadering waar hierdie besluite geneem is om daaraan deel te neem. So dis een van die stories. They are, of course, in terms of the Ifunjas. These is basically what Dirk is referring to for those of you who are in South Africa who are unaware of what the Ifunjas are in Namibia. Effectively, what it is to the north of Namibia, let's talk about Uvamboland. Yeah. Uvamboland is a very flat part of Namibia, very sandy. It's got these white sands, a lot of clay is in that area. And then what happens if it rains in Angola? The water basically floods over into Namibia and then runs effectively through the entire Uvamboland, and most of the water then ends up in the Etosha Pan. Now, this has got positive and negative, what do you call it? Outcomes. Obviously, the negative outcomes are, disease, sickness, drownings, all that kind of stuff that goes hand in hand with that. Snake bites, malaria because of the mosquitoes and all that kind of stuff. However, I did see a small video which made its rounds on social media. There are a couple of advantages to all of this because
the fish, for instance, they come out, they provide protein for those areas. I saw basically that they catch these barbers. Ja, no? barbers. Yeah. That is, for instance, one thing. Then the giant frogs. Ja. Bullfrogs. Bullfrogs. They also come out, and subsequently they also provide food and protein for those areas. So it's not all negative, but also some positive spin-offs. Jy is heeltemal reg, want daardie gemeenskappe maak baie staat op die klein vissies. Ja. Lyk amper soos sardiens. That's correct. En hulle word natuurlik geoes en gedroog. En jy sien dit baie langs die pad saam met ander neute en vrugte wat hulle oes. En natuurlik die bullfrogs, die ou groot paddas bly onder die modder al word dit droog. Yes. Hulle bly dan daar totdat die water kom. So dis 'n heerlike gereg vir daardie mense. Die ander ding is as jy nou al daar hulle kos geëet het in daardie wêreld. Toe ek en jy daar was vir die groot daai groot uitstalling. Ek en Alwyn was daar. Ja, wat was dit? Man, Dit was in Ongwediva Trade Ja. Fair. Oh, that's a fantastic place to be at that time of year. Toe het ek besluit ek gaan een van hulle tradisionele geregte eet. Dit was hoender en so amper so iets soos grits, amper dit was nie pap nie, dis iets anders. Terry, wat is dit? Dit is Mango. Mango, heeltemal Yes. reg, mango. So jy kry so hoender en mango en dan ek dink dit is nie dis 'n groenerige dis soos 'n rhubarber. Of dit is so spinasie. Spinasie, maar dit is 'n wilde spinasie. Ja. Irkaka. Ja. Dankie, ek praat hier met Chef Terry wat hier langs my sit. Hulle gee vir my inligting. Nou die gereg is nou die mango, dis 'n tipe van 'n pap, dan daai spinasie, wilde spinasie en dan die hoender. Maar die hoenderboutjie het vir my baie snaaks gelyk want jy kry die boutjie, dan kry jy 'n lang been. So hoenderboutjie lyk so, Kaufeee. Okay. Ek het dit geëet by die hotel waar ons gebly. Right. En toe het ek gewonder hoekom het daardie hoender sulke lang bene. Maar nou verstaan ek hoekom. Dis omdat hulle deur die water moet loop. Ek sien. Jy weet, want dis al wat ek kan. Ja. Weet ook nie. Ja, of hulle sulke lang bene wat hulle Dis dieselfde met flaminke. Ja. Weet jy hoekom staan flaminke altyd so met een voet in die water, so een been in die water en dan trek hulle die ander ene op en dan slaap hulle so. Nee. Want as hulle hierdie ene optrek, dan is hulle mos nou heeltemal in die val water. hulle in die water. Ja. Okay. Goed, gepraat van water. Die hele debakel. Kaufeee het gister daaroor berig van 'n hospitaal waar die dokters moet selfone se flitsse gebruik om te opereer in die operasiesaal. Nou ja, dit het nie op dowe ore geval nie, want die uitvoerende direkteur van gesondheid en maatskaplike dienste, Ben Nangombe, sê dat dit is loutere twak, loutere tabak, loutere twak. Right. Daar bestaan nie so iets nie. Hy sê want die verslag wat saamgestel het is gelaai met leuns. Hy was self daar gewees blykbaar 'n tyd gelede. Hy sê daai hospitaal het 2 kragopwekkers. As die een val, werk die ander ene. Hy sê dit is wel so as daar dan geen krag is nie, moet die dokters maar hulle selfone gebruik. Hy sê dis ook onwaar dat daar geskryf was dat die riool nie afgevoer of weggevoer word van die hospitaal nie. Die riool wat oral te staan, wat so 'n stank veroorsaak by die hospitaal, dat geen mens kan daar leef nie, of geen mens kan daar gesond word nie. Hy sê dis 'n klomp strooi. Hy sê die wasgoed word gewas en riool word afgevoer. Daar bestaan net nie so iets nie. Nou aan die ander kant is meneer Hidipo Hamata. Hy het die hospitaal gaan besoek en hy het foto's geneem en een van die foto's is vandag op die voorblad. Hy sê die generators werk nie. Hy sê dit bestaan. Hy sê hierdie ou praat uit versinsel want hy sit in 'n kantoor hier in die stad with his air conditioner on. En aircon en hy sê net maar alles werk. Maar Hidipo Hamata was self daar en hy het foto's geplaas. Hy sê dat die linne word na ander hospitale toe gevat om daar gewas te word. Hulle doen dit nie by hierdie hospitaal nie. Hy sê die rioolstank is werklik so erg dat geen mens kan leef nie. Nou wie praat die waarheid en wie lieg vir ons as mensdom? Nou Gombe erken wel dat die hospitaal gebruik die dorpsraad se pomp om die riool af te voer of weg te pomp. Hy sê wel dit. Die een kant sê daar is nie 'n probleem nie, aan die ander kant sê die dorpsraad word gebruik. Nou as jy kyk na hierdie
ongelooflike hoeveelheid uitgawes wat ter plaatse moet plaasvind, wat nou uitgeplaas word na ander instansies toe om dit te doen vir hierdie hospitaal. Wonder 'n mens maar net weer of die onderhoud van hierdie stelsels nie opsetlik nagelaat word nie, sodat die wasgoed by 'n ander plek gewas word waar jy baat vind. I get it. Yes. So ek stuur my wasgoed, my masjiene staan hier, daar's geen onderhoud nie en hulle werk nie. Want dit maar ek gaan dan stuur na dit 'n wassery Kaufeee toe wat aan Ja. my vrou behoort. Ja, en ek gaan Something like en that. Kaufeee gee vir my 'n kickback. Yes. So ek wonder maar But still, I mean, I find it quite innovative if these doctors use their cell phones in Yeah. these. It could be a bit dangerous if you're going for a vasectomy, but yeah, I mean, enough said, isn't it? Ja. Weet jy wat en daar's nog 'n hele klomp goed byvoorbeeld die lijkhuis wat op hierdie stadium oorloop van lyke, hy kan maar net 20 lyke hanteer. En natuurlik hierdie spesifieke hospitaal was gebou en geskenk gewees deur 'n Finse maatskappy en hy sê dis eintlik 'n skriwende skande dat daar nie ordentlike onderhoud gedoen word nie. Dis nou al dis die depot. So ons kan nou nie meer genoeg lyke bewaar totdat daar nou 'n begrafnis is. Kan ek vir julle die skokkende feite vertel? Ek dink Windhoek sit met dieselfde situasie. Dit lyk vir my baie erg. Lyk vir my ja. Dit is erg. Die ander een wat ons oor gesels het wat ook op die voorblad is. Wat dis net 'n interessante ding. Ek glimlag want ek dink hoe gaan hulle dit doen? Die Namibiese korrektiewe dienste. Hulle het 'n klomp, daar's 200 poste wat beskikbaar is. En toe sê hulle goed, kom doen aansoek. Nou hulle het 16,000 aansoekers gekry. Daar's 200 poste. Hulle het 16,000 aansoekers gekry. Daar's 16,000 aansoekers wat goedgekeur is. Hulle het aanvanklik het hulle 33,259 aansoeke gekry en toe kies hulle 16,000. So uit die 33,000 is daar 16 gekies. Maar uit die 16,000 moet hulle nou 200 kies vir die poste wat beskikbaar is. Right. Nou Kaufeee, ek vra nou vir jou met trane in my oog. Hoe doen jy daai keuringsproses van 16,000 mense wat nou gekies is uit 33,000 en dan moet 200 poste gevul word? Yes. Hoe gaan jy te werk om dit te kan doen? Ja. Dit is 'n massiewe taak en wie doen dit? Hoe lank vat dit om jou 200 mense te kies en intussen word daai poste nie gevul nie? En dan is daar 'n ander ding. Jy moet onder andere geldige identiteitsdokumente hê en dan iets anders wat ek graag wil hê julle as info-streamers vir my moet sê en my moet help, educate my, leer my. Wat is 'n gedragssertifikaat? It's a certificate of good behavior. Wie gee dit vir jou? Isn't it the police? Basically what happens, it's what It's like a good conduct. yeah. A certificate of good conduct. So basically, you go to the police station. Ja. You fill in a form. They take your fingerprints and then they search the database to make sure that you don't have any outstanding Is fines, dit okay, goed. any charges against Ja, you, and ja, so ja. on. So it's a letter of good standing. Daar sit. Okay, goed, daar het ek nou iets geleer. In elk geval hierdie mense die finaliste moet ten minste dit hê. Hulle moet ten minste identiteitsdokumente en 'n gedragssertifikaat en dit mag nie ouer as 6 maande wees nie. So in elk geval baie sterkte aan die Namibiese korrektiewe dienste met hierdie geweldige taak wat voorlê om 200 mense te plaas terwyl daar 16,000 aansoekers is in die semifinale. Yes. Dan ek wil net gou kyk of daar enigiets anders is. Ja nee, die ander goed is maar 'n soort van die Lichtenstrasser se hofsaak gaan nog aan. Yes. Blykbaar het hy vir die polisie gesê dat as hy saamwerk, wil hy weet of hy gepardon word. Jy weet of hulle hom te gaan tegemoet kom met 'n straf of wat ook al. Yeah, he stands accused of murder. Heeltemal reg. Right. Heeltemal reg. So dit is nog op die koerante. Dit gaan aan. Ons sien baie daarvan. Môre daar's nog mense wat kom hallo sê vanoggend en ja, dis maar 'n paar van sy goedjies. So ek dink julle moet gerus die koerant in die hande kry en dan gaan lees daar. Ek sal nou as ons klaar met Terry en gesels het, sal ek so na een of twee van die hooftrekke kyk in die Suid-Afrikaanse koerante. Ek het na hulle gekyk vanoggend die Beeld, die Burger, die Volksblad. En dit gaan maar nog primêr oor die kragsituasie
en mense wat op hierdie stadium hulle nou hulle nader nou hulle prokureurs, advokate is betrokke om te kyk of hulle nie so op 'n manier Eskom kan kry om 'n paar uitsonderinge te maak. Yes. Right, then just finally on the front page of the Namibian, for those of you who've not got these stories, we had in the informal settlement of Babylon in Windhoek, we had a fire, and this shack fire left 24 people homeless. Shack fires is not something new to us in Namibia, glad nie. but yeah. Interesting, just in closing, at the bottom of the page of the Namibian this morning, it says scramble for city leadership. Now, we all know that the city of Windhoek has had some much, what you call it, worrying things in terms of all the councillors and all that kind of stuff. So, now the opposition parties, we are now not, we're talking opposition parties, we are not talking SWAPO here, we're talking opposition parties. Represented in the Windhoek City Council, they are rushing to reach common ground ahead of a special council meeting to elect the new office bearers tomorrow. Representatives from the Popular Democratic Movement, it's the PDM, the Independent Patriots for Change, the IPC, the National Unity Democratic Organization, NUDO, and Affirmative Reposition, AR, and the Landless People's Movement, LPM, have met on Monday to iron out their differences. Hopefully, if these opposition parties can stand together for a change, we might see a change in the city of Windhoek's municipality. Maar dis kommerwekkend, Kaufeee, dat Windhoek stad sonder 'n leier is al vir 'n paar maande. Oh, absoluut. En daar's geen of 'n toe hy sien. Yes. So Windhoek se stadsraad het geen leier. Dis nie nou nie, dis nie die afgelope 2 weke nie, dis nou 'n paar maande. En elke keer as iemand aangestel word, is daar so 'n groot vlag van kommer wat oor daardie kantore wapper. So kom ons kyk wat nou gaan gebeur. Goed, wie praat? Right, let's just have a look here. We got some feedback. Leonora van Sail, sy sê as ek nie kans kry om hierdie dadelik te kyk nie, dis natuurlik ons program. Kyk ek dit altyd later, maar dis nou elke dag vir my 'n moed. Baie dankie vir daai kompliment, Leonora. Tantia Skutte sê net 'n update op Hansie. Sy sê dit gaan sommer baie beter met hom. Sy uitslag is amper van die verlede en hy voel heel goed. Hy het ook nie meer pyn nie. Hy het net medikasie wat hy nog drink vir 3 maande, want die virus tas jou senuweepunte aan. En so die pille werk daarvoor. Die dokter sê hy is ook baie gelukkig want hulle het dit vroeg opgetel. En sy sê ook net dankie ook vir almal se raad en omgee. Annelies Liebenberg is vanoggend saam met ons op die show. Môre Annelies. En dan Lisel kort se praat oor daai hoenders met die lang bene. Dit was nie hoenders nie, dit was 'n parra. Ja, met vlerkies. Want ek het 'n heel een bestel. So daai parra het vlerkies. Maar dit was nogal okay. Dit was bietjie tyerig. Maar as jy so moet weghardloop vir die water en vir mense wat jy wil vang, sê ou vleis ook taai wees. Ek beloof jou. Celie Kotse sê die pos gaan nie na die een wat die grootste onder die tafel betaling doen. Mark Mukke van Otjiwarongo het ons nou ook gejoin. Hy sê sorry, hy's 'n bietjie laat vir die klas alweer, maar hy het ons gejoin vanoggend. Môre maar. Hoop julle het 'n bietjie reën gehad daar in Otjiwarongo. Ja, hulle weet tog vir ons wat die reën gedoen het in jou omgewing, jou streke. Dit sal lekker wees om vir julle te hoor. Goed, ek dink ons gaan nou 'n plek maak hierso. Yes, vir Chef Terry. We've got 2 very important people with us this morning, so don't go away. So wat ek gaan doen is ek gaan 'n bietjie wegskuif. Ek is nou weer terug by julle. Kom ons vat hierdie gou-gou. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ons is op.
Right, and we are back. Nice to have you here on InfoStream Namibia. As you can see, I've got two very important people with me this morning, two gentlemen. So we are saying hi to one of our, let's say, culinary food contributors. He's been on the show a number of times. Terry Jenkinson. Chef Terry, nice to have you on the show with us. Thank you, Hannes. It's always fantastic to be with you guys. Yeah. Love it. Terry's, of course, also involved in our Food Fridays program, and then he brings his special recipes, and he also evaluates our own cooking abilities. Not that we're saying that Dirk and I have cooking abilities like the two gentlemen here next to me, but yeah, when we do something like boerewors or something like that, he always just gives us his comments and all that. So thank you for being here again this morning. And then we have got Gheanen Cyril Rudolph with us. Gheanen, it's nice to have you on the show. It's a pleasure to be here. Right. So just to give you a little bit of background, Chef Terry is involved with a local company here in Windhoek in Namibia called the Silver Spoon Academy. And maybe, Terry, if I can just ask you, just give us a little bit about what is the Silver Spoon Academy all about? Hannes, Silver Spoon Hospitality Academy is now going into their 7th year. We're actually celebrating our 7th birthday today. Oh, So, congratulations, and by pure luck. Well Yeah. done. So it's, you know, we've been training chefs for the past 7 years. Right. The qualifications that we offer are internationally accredited. Our qualifications are based in the UK, Right. which means that our students have access to jobs in over 140 countries. Wow. So, you know, that's quite a feat, especially us being here in Namibia, little old Namibia. We've produced some really fine students in the past, Okay. along with Gheanen, who are going to be soon competing Yes. in an international competition. But yeah, Silver Spoon, we train chefs. We've got a food and beverage or a hospitality qualification as well, Okay. which is also available to people. We are still taking applications until the end of this month. All right. For our intake in March. So, Oh, fantastic. if anybody's interested in a career in hospitality, whether Right. it be in the kitchen or front of house, give Yes. us a call. Well, there we have it, the Silver Spoon Academy, offering internationally recognized cooking courses. And we have spoken to Terry about this before, because we tend to underestimate the job opportunities there are for qualified chefs. We get calls on a daily basis. Right. From lodges, from hotels, from restaurants, from coffee shops, all looking for somebody that has skills rather than just being able to cook. You know, Yes, yes. stock taking, inventory, orders, and our course covers all of those aspects. So basically, our students with a few years of experience can step into a managerial position. In fact, one of our students has now, he's literally been in the industry a year and a half, and he's now managing a restaurant. Fantastic. So, you know, the opportunities are there, and if you are dedicated and if you put in the hours and the hard work, you can go places. Yeah, that is exactly it. If you are a qualified chef with these qualified qualifications, for that matter, the world is your oyster. You can basically go and work on passenger ships. You can go and work on islands. You can literally choose the environment that you would like to go and work in, Yeah. and then you can go and find yourself a job there. That's right, and we've got a huge shortage of qualified personnel in the hospitality industry. Right, right. That it's, you know, and with the tourism increasing and growing steadily since the end of COVID, or what we can call the end of COVID, there is a demand for a lot of staff. Yes. A lot of the older generations that weren't working during COVID are reluctant to go back because of the hours and being away Yes. from home.
So Sure. now it's the time for youngsters to step in and make a mark. Correct. Look, it's not easy being, qualified chef and being in the kitchen, having to supply food to maybe even hundreds, if not thousands of people. But, but there must be just something that is just so gratifying about Oh, it is. And then the thing is, Kaufeee, we always talk about hotels and lodges and guest houses and cruise ships. Yes. What about the mines? There we What go. about country clubs? What about Lodges. hospitals? Yes. What about hostels? Hostels. There's contract catering. There's in-flight catering. All of these, they require qualified staff as well. Sure. So we shouldn't just look at the hospitality sector. You can look at a huge, broad spectrum. There's corporate Right. catering. There's outside catering. There's events catering. So really, you can find a niche market. There's food styling, Oh, there we go. food product development. Yes. Specializing in certain Exactly, things. yeah. Right. So there we have it, Chef Terry from the Silver Spoon Academy. Gheanen, I would like to speak to you about. Tell us first, who is Gheanen Rudolph? Where do you come from? I'm from Swakopmund. Right. I grew up in Swakopmund. I'm actually born here in Windhoek. Okay. I grew up in Swakop. Right. Only reason why I want to become a chef is my grandmother. She was a cook. Okay. My dad was a chef. So they are basically my two motivations to being a chef today. Right. One of the main reasons why I'm here today. And you are, how old are you now? I'm 21. 21 years old. Yes. So tell us a little bit, did you join the Silver Spoon Academy? Yes, I Okay. joined Silver Spoon Hospitality Academy. I was in Cape Town for 6 months at Capsicum Culinary Arts. Okay. And then COVID hit, Right. and then I came back to Namibia. Okay. My mom told me there's a culinary school in Namibia, one Right. of the best. And then I came to Silver Spoon. And did you do a course with Silver Spoon? When was it, last year or when? Yes, last year I did my certificate. I'm Right. doing my, last year is my second year. Yes. Right. The year before was my first year. I'm Okay. still a bit confused. But yeah, so I'm finishing, hopefully gonna finish in March, April, around there. Right. So yeah, then I'll be done. Okay. Well, you're certainly in the hands of one of Namibia's best. Yes. You do realize that. Okay. So what we would like to maybe just share with you is that Gheanen has, and help me if I'm now wrong, but please just help me. Gheanen has qualified. Is that correct? That's correct, yes. Gheanen has qualified for the Young Chef Olympiad. Right. Tell us a little bit more. What is the Young Chef Olympiad? It's if not the biggest junior chef competition in the world. Right. It's very competitive. Yeah. But Namibia or Silver Spoon has partaken in the Young Chef Olympiad for some time, hasn't Yes, it? Hannes, for the last 6 years, this is the 6th year, Yes. we have competed 5 times. Right. And it is one institution per country and Okay. one student per institution. I see. So basically, we have the task of selecting our most consistent, top performing student, which Okay. happens to be Gheanen. Right. And we then prepare them, get them ready for the competition. In the last 2 years, it's been held on a virtual platform. So we actually competed while we were in Namibia Right. on an international platform against 49 other countries. But that was due to the COVID thing. Due to COVID, Okay. this year we're back to face, so we're traveling to India. Oh. Friday the 27th, we leave for India, Okay. and we're there for a week. And during that week, there are various phases of the competition. There's Right. rounds that we compete in. There's 18 different awards up for grabs. Last year we were with Willem. He was on the show with me last year. Yes, I remember him. One day. He won the Best Knife Skills Award of Hey. 2022, and he also was awarded the Ambassador Award for the competition. So can you imagine us Namibians here, our little 2.3 million people population country in the desert, we actually have achieved these wonderful results worldwide. Well, I mean, fantastic, Terry. Not only that, Hannes, in the 5 times that we've competed, Yes. we've been ranked in the top 23 4 times, 3 Right. times.
fifth. I'm the fifth. You're the fifth, yes. Okay. 3 times, and in the top 10 once. So against 50 plus countries. Wow. This year it's 60 countries that are participating. Right. So, you know, we can confidently say that our qualifications are as good as countries such as UK, Wales, Ireland, Scotland, Germany, France, Italy, Sweden, Switzerland. Wow. These are all countries, top countries that compete in this competition as Yes, well. yes. So what I've done is I put in 2 links. One is the link for the Silver Spoon Academy, and the other one is a link effectively giving you way more information about the Young Chef Olympiad for 2023, of course. So what we are saying here, if you perhaps have a school-leaving student, or if you perhaps are somebody who just doesn't really know what you want to do in terms of your future, might be a good idea to contact the Silver Spoon Academy and see whether you may become one of the world's leading chefs. Well, Hannes, I mean, it would be fantastic. I mean, we've got students that are working in Germany. We've got students working in the island of Malta. Right. Well, actually, Martin, our first contestant, is going back in March, May, I think it is. He's going back to Malta after. I mean, he came back on holiday and COVID started, so he was effectively restricted. So, and he's going back to work in Malta. So, you know, the world is your oyster. We have it. As far as studying through Silver Spoon is concerned. Yes. So there you go. Join the Silver Spoon Academy. How do they say? You can't make an omelette without breaking a couple of eggs. Just take the first step. Gheanen, I'd like to talk to you about something in terms of that, what you've learned so far. Is there any speciality that you like, perhaps more than the other? Something I didn't like in the beginning, pastry. Pastry. Yes. You did not like that. Is it too complicated, too much? I don't like sticking to a menu. I like going a bit off. You like the arty side? Yes. Okay. A bit of this and that, but at pastry you can't do that. Right. So you must be a bit more organized in pastry. So. Okay, cool. With regards to the Young Chef Olympiad, do you now already know what it is that you have to prepare when you're there? Yes. Do they give you a heads up? Or is there perhaps a section where they just say, okay, here's a surprise, prepare a duck or something? Each round they give us, first round is the skills round. There you must do knife skills in 30 minutes. Right. And then is it the meringue and a vegetarian dish. So if you qualify through the first round, then you stand a chance to go compete in the grand final. Okay. Or top 20 or the Dr. Bosch. Right. Challenge. That is, Dr. Bosch is now from top 21 to the last. To 60. Yes. Whoever's left. Yeah, whoever's basically left. So round 2 is a prawn dish. Okay. And French omelette. Sorry, I almost forgot. Okay, so there we go, the Yeah, omelette. there's Right. French omelette. Each round has got a different criteria. So, Right. The challenge is preparing for everything and having all the skills and all the knowledge and everything there. Another challenge for Gheanen is he doesn't have the comfort of his own kitchen this time. That is, of course, because the environment now changes, isn't it? Yes. It's like a fish in a different aquarium. Exactly. So, you know, the setup is different to what he's been training on. Although what we try and do is simulate the same setup they have in the Indian kitchen. Yeah. India is the main host country because they have the facilities that can accommodate all the students, all the mentors, there's 28 international judges, and there's also local judges. The behind the scenes staff and students that are there, and so it's very technical competition because they look at not only your knife skills but also at your development of dishes, the vegetarian dish, the prawn dish, and every year the criteria changes. So last year it was chicken, this year it's prawn.
Next year it might be fish. Right. It might be Pork. Okay. You know, so and it's all because it's universities, it's colleges, it's academies like ourselves that are competing. It's based on the classic skills and methods of cooking. So it's very focused on development of skills and the upliftment and the development of students. Sure. We also have an opportunity at the in Kolkata to present a national dish. So every year we do an event where we will present something from Namibia. Wales will present a national dish from Wales to the organizers, to the VIPs, to the sponsors, and to the different countries. Right. So we can at some point we'll be able to go around and sample dishes from 60 countries Well, there in we one have it. event. So it's a fantastic platform. Right. And the fact that Namibia is there, Namibia is doing well and Yes. and coming in the top 20, I think is a wonderful achievement for Namibia. It's an advert for Namibia. Right, so there we have it. Chef Terry Jenkinson and also Gheanen Rudolph here on the show with us this morning. We wish both of you loads of luck here on your 7th birthday from the Silver Spoon Academy. We'll be seeing you a little bit later. That's right, yeah. And Can't wait. we wish you all the best. And we know we're going to have a post-Young Chef Olympiad interview with you when you come back. So please take it all in. Make sure you save it in your head, because then we'd like to speak to you about it, Gheanen. All right? Wishing you the best of luck. Thank you very much. Okay, thank you for joining us on the show. Okay. Thanks, Ernest. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Weer terug. Ja, As hy. we are back. Dirkas, dit was nou vir my 'n baie lekker interview. Ja, ek wat dink ek so, met Terry en met Gheanen ja, gehad het. That was ja. just great. We got some brilliant responses here. For instance, Nina Hooper, I must just find my mouse here. She says, good morning, Dirk en Hannes. Julle gesels Nina. lekker goed, jong. Ja. Ek dink dis sommer nou al brunchtyd. Ja, Ja. ek dink ook so. En ons het 'n paar replies gekry in terme van reën. Nou, Ja, ek Joep Nel, wil graag hoor, ja. ja, hy het gesê hy het 7 mm kies gekry daarso in Eros. André van Sail sê it's hump day. Ja, it's Wednesday. We just go over the hump. Yes. En dan Karel Nel van Kamp Vrede. Hi Karel, dis lekker om jou op die show te hê. Hy sê Kamp Vrede het 15 mm. Hy sê dit is nou so mooi groen, dit lyk soos 'n paradys. Ja. And that is exactly where we're going to be also on the 3rd and the 4th of February at the Burger Fest, the Hamburger Feest. Lekker, lekker. Daar by Kamp Vrede. Jong, hy maak vir jou so 300 gram hamburger wat jy Karel Nel, ek sê vir Karel Nel is een van daai hamburger konings. Ek sal eendag uitreis so doen net vir hamburger. Yes, just for the hamburger. So you've got to eat the well, it's actually called the Kaufeee Monster Munch Burger. Okay. Ek sien Mark Mike het ook gesê by Otsi het 40 mm gegee. Okay, great. En by die plot, op sy plot, aanvaar ek hy bly op 'n plot 30 mm. En die mieliedriehoek hierin is baie belangrik. Die mieliedriehoek het ook plek goeie reën gehad, want ons het nogal gesê dat die mieliedriehoek op hierdie stadium het reën nodig. Yes. En so ek is baie bly dat die boere ten minste in die lande kan kom of hulle plantwerk doen of hy skoffel ander op hierdie stadium is besig om dan te spuit vir insekte as daar alreeds plantjies is. Ons sit hier nou met 'n challenge. Ons het nou een van twee dinge. Ek het 'n bydrae vir ons Motoring Wednesday oor 'n nuwe engine wat baie interessant is. Nou ons tyd stap aan na 11:00 al.
Ons kan hom speel, wat ons tyd sal vat seker na so 4-5 minute oor 11 en dan die weervoorspelling. Wat dink jy? Sal ons daai bydra doen? Yes, let's do that. Ons doen dit so net baie interessant. Hierdie is 'n hele nuwe bedeling in die wêreld van engine ontwikkeling. Kyk gerus hierna en dan kan julle na die tyd vir ons laat weet wat julle dink. Israeli tech once again leading the world. Just a few miles from where I'm standing, an Israeli startup is hoping to usher in the age of Aquarius engines. A new 22-pound engine with one moving part. It can run on gas, hydrogen, corn oil, and other synthetic fuels. It's highly efficient and proof the future is now. This is the dawning of the age of Aquarius, with gas prices surging to record highs. This Israeli company reinvented the 150-year-old internal combustion engine. The engine was invented over 150 years ago, and it hasn't been changed. Seems everyone's talking about the little Israeli engine that could keep us all on the road. Really nobody took us seriously. An engine that doesn't turn anything, that can work on any type of fuel with only one moving part, 20 inches wide. That sounds crazy. Typical combustion engine converts fuel to electrical power with the help of a constantly revolving alternator. An Aquarius engine uses a cylinder to move fuel from side to generate an electrical current like ocean waves. While conventional vehicles can go about 350 miles per fill-up, Aquarius uses so little fuel to power the engine and charge the battery, drivers would only need to fill a 13-gallon tank every 5 or 6 weeks, with a range of close to 750 miles. Generator that generate electricity on board. We can use fossil fuels to convert them into electricity or hydrogen. We're not bound like electric vehicle and have to charge it every once in a while. This system enables us to go almost unlimited range. It depends, of course, on the size of the fuel tank. I'd like to show you the engine. So look, this is the engine. Oh, wow. It's a 10-kilo engine. You can lift it with one hand. Is that this engine right here? This is the engine. Wow. So this is an engine that runs a car. This is crazy. I can just pick it up with my hands. It really is just 10 kilos. The difference between this engine and the one you know is the one you know converts fuels into rotational movement to enable mobility. This one converts fuels into electricity. And with the electricity, you can run an airplane, a boat, or an electric car. Goed, Kaufeee, ons is terug. We are back. Ja. So that is a fascinating insert. Ja, heeltemal. En ek sou graag wil hoor wat dink julle daarvan. Soos Kaufeee sê, ons sal seker dalk nog ons leeftyd dit sien. Ek dink so, terwyl daar nog gesoek word na baie meer ekonomiese engines met voldoende kraglewering natuurlik en dit lyk vir my hierdie spesifieke engine kan op enigiets loop. Ja. Van bloekomolie tot ek dink kokonaatolie. Sê hulle, enigiets, solank daar combustion is, kan dit werk. Wow. So dis baie interessant, 'n bydraatjie wat ek gekry het en ek was gefascineerd daarmee. Want kyk, dit is die toekoms. Ek weet dat solar power driven vehicles is ook die toekoms, batterye aangedrewe voertuie en so meer. Maar hierdie is vir baie interessant. En so laat weet vir ons wat julle dink. So there we have it. Good. Okay, just a couple of last comments. Lizelle Kotse sê julle kan maar langer as 'n uur aangaan. Ag baie dankie Zelly, dit sê vir ons jy hou van ons program. Dan het Annelies Liebenberg ook gesê if there's anybody out there would like to sponsor or maybe do a contribution to Chef Terry Jenkinson and Gheanen for their trip to India, they can just contact the Silver Spoon Academy. Ja, en dan is daar basies net nog vir ons net genoeg tyd om gou na die weer te kyk. Ek wil net gou terugkom na Silver Spoon Academy en Chef Terry hulle se prestasie. Dis baie jammer dat sekere goed baie meer publisiteit kry as anders. Dat Silver Spoon Academy, spesifiek Chef Terry en sy studente, het keer op keer en jaar na jaar Namibia baie trots gemaak. Yes. Waar hulle deelgeneem het aan wêreldlande weer op 'n ander vakgebied en hierdie keer is dit nou chef skills. En kos maak is een van die goed wat maak nie saak watter kanaal jy kyk, televisie, internasionale televisie, is die kookmaak, die kuns van kos maak, voorbereiding en so meer is natuurlik hoog bo aan
die lys van mense wat sê ons wil nog meer daarvan sien. En dis net jammer dat Namibië of ek wou amper die Namibiese, ek wil nie sê die publikasies, die radiostasies en so meer dit bietjie afskeep nie, maar ek dink tog hulle kan bietjie meer erkenning kry, regtig, want hulle is ambassadeurs van Namibië in daardie land. En elke jaar doen hulle geweldig goed. So baie geluk aan die Academy en ook aan Chef Terry en natuurlik sy studente. Ja, right, there we have it. Just a brief look at the weather for tomorrow, the 19th of January. The Met Office is reporting that heavy falls will persist in the northern regions tomorrow, spreading to the central parts on Friday. So the Met Office is basically telling us that we're going to get more rain. Yes. Okay. So the interior partly cloudy and warm to hot with a few isolated thunder showers tomorrow, but scattered thunder showers in the north in places. The coast partly cloudy and mild to warm with a few showers over the central coast. The wind moderate to fresh southerly to southwesterly. Minimum and maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 16 and 28, Swakopmund 14 and 22, then Katima Mulilo 20 and 29. Slowly but surely we're seeing the lower temperatures and the maximum temperatures coming closer together. That explains the rain. Then we're going to Okongo 16-28, Ondangwa 18 and 30, Oshakati 18 and 29, Ochivarongo 17 and 29. Let's have a look at Riobot 16 and 29, Marintal môre 20 en 35 minimum en maximum temperature, Keetmanshoop ook 20-35, dan in Gobabis 18 en 32 met Buitepos ook 18 en 32. And that is your weather for tomorrow. Daar het julle en ons hoop dat in Suid-Afrika ook daar 'n bietjie laafnis kan kom na die geweldige warm weer wat hulle beleef het. Ja, en so ek sê dis kompleks van party boere bid vir reën en die ander sê asseblief net nie nou nie. Want dan is die oes vir al die rosientjies en druiwe is daarmee heen. Maar in elk geval. Hier by ons het dit effens koel geraak vanoggend. Dis 'n heerlike koel oggend met wolkies wat weer oral opsteek, so ons kyk na die hemele en ons hoop daar 'n bietjie laafnis weer gaan kom vir vanaand, môre dalk, oormôre sal heerlik wees na die naweek. Môre het ons nuwe weergaste op die show. So ek dink julle moet seker maak dat julle weer inskakel of saamgesels. As julle dit nie doen nie. Gaan kyk na die tyd, baie mense kyk na die tyd en dan stuur hulle nog steeds hulle kommentare wat baie nice is om te sien. En onthou net hierdie spesifieke uitsendings gaan dan na YouTube toe. As ons hier klaas, dan like Kaufeee dit vir ons op YouTube. Right. Vir julle wat wil adverteer, maak so. Ons begin een van die dae met Smalls advertensie. Ons gaan julle die detail daarvan gee. Nie later as volgende week maandag nie. Wat beteken dat julle 'n klein kort advertensie kan stuur of boek by ons of ons kan dit selfs maak vir jou. En dan dis goedjies wat ons vinnig opsit teen 'n bietjie goedkoper tarief. Maar ons kan dit vinnig opsit en afhaal en dit maak dit soveel lekkerder om van jou produk en van jou besigheid iets meer te leer. Julle kan saamgesels, onthou die uitnodiging bly dat julle ook hier by ons kan kom kuier en net sommer praat oor stokperdjies, julle belangstelling of interessante nuus wat julle mag hê. So julle is welkom. Ons is hier so by Nico's Pub and Grill. Do you think the opportunity might be there for our Friday show to maybe have a little braai in the corner there? Wel, ek dink ons moet daaroor gesels. Ons het gister Wynand Riet gevra waar braai ons Vrydag. Right. En toe het ek sê ons het nog nie spesifiek dit vasgemaak nie, maar ek dink ons moet hoor wat se opinies julle het, 'n plek waar ons kan ons Vrydag Food Friday doen. Hierdie dink nie ons gaan hierdie week baie sport doen nie. Maar in elk geval as julle idees het, ons kan daar by julle kuier. Andersins dink ek gaan ons hierdie plek annexeer hier agter vir Vrydag. En wie wat kan lekker wees soos die vorige keer wat ons hier gekuier het. Nou is sommer almal InfoStreamers. Yes. Wat wil kom koffie drink terwyl ons uitsaai of 'n koue bier wil drink, dan kan hulle weer hier kom sit saam met ons kuier. Do you know who's actually on the show here? Is Chef Andre van Sail. He's been watching Andre, us as well. Yeah. And he says that Gheanen, remember Gheanen that we had on the show just now? He says he helped me last year with a gala event at Deep Catch for about 350 packs on 3 courses. And he says Gheanen is an absolute whiz in the kitchen. Dit is fantasties. That's good feedback. Thank you, Ja, Andre. en weer eens, ouens, as julle kan help of weet van maatskappye wat kan help met donasies. Dan praat met Chef Terry of kontak Silver Spoon Academy.
Ja. En as jy enige donasie het, dit gaan maar skraps moeilik. Yes. En dit is belangrik. Onthou net hulle verteenwoordig Namibië. En natuurlik die academy en dan hulle skill. Dis baie belangrik. Ons kyk of ons nie op 'n manier kan vir hulle 'n paar rand bymekaar maak. Yes. En dat dit ons trots kan gaan verteenwoordig in die buiteland. And all I've got to say to Chef Andre, maybe just check your WhatsApp. We've sent you something there that I think that you would like. Dankie Andre, en dan ook ons weet dat dit Chef Rousseau Hill kom ook huis toe. Ek weet nie of dit môre of Vrydag is nie, maar hy is ook hier nou. As hy volgende week hier is, gaan ons uit die aard van die saak kyk of ons hulle weer hier kan kry. En hoor hoe dit gegaan op die boot waar hulle diens gedoen het. Yes. Dit sal nogal baie interessant wees. Goed, dan volstaan ons eers daarmee. We'll be back again tomorrow. Tot met môreoggend, so stuur na die tyd die boodskapies, ons sal weer gaan kyk daarna. Dankie, dan vir eers vlieg my stories uit. Bye. Tot môre, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.